mahimo nga reyna para magbantay sa mga tinuga. Kag maghatag sa ila sang giya sa tanan nga ginahimo nila. Anak nanday Ginoo kag Ginang Noel kag Maria Teresa Francisco, ginaupdan sang iya konsorte Sunny Chua Jr. natawo sang Enero 4, 1997. Maluyag maghampang kuha sa mga litrato. Mga kauturan, aton abi-abihon, bugal sang ginarian sang St. Jude Barangay 35, Reina de los Angeles, John Mariel Francisco.